Tini hai Facebook live mafayo belake nang kukmani kok sanani bagai share klain bagai soswa lainnya tong je tini Facebook live faimani main reason ka sini specially 22 kathile Mirza Rajapur amsayo je bukugo hai keba slogana kok kati sawoi elaka amsayo tong kusang derarnai shaitan omahai tal sogya bororok sakna neta haniwan soknai belaikina hamia belaikina sitra tongmung samung sarikaham hironjit kubi kongna sanai on bagi life ma fayo suken onobo sanjakaham men kangkai এই যে তাবুক রাষ্ট্রবাদী কক সাওই বিজেপি ni bumung ruoi joro nickname hingai to bosta poson hne chung bung phalaija je সাপ্পাবাজি সাপ্পা নেতা সাপ্পা এমডিসি নকল খাইনে পাসংনাই এমন কে পশু মাল নগনি মাল মাটা সাপনো বহাই মানে বনি যে তমুং সামুং হাইnya asike mal mata puntok musuk fana nogni nokpangrok ringkhangkai bujibo adarok nan thangkai okhoni mane gyan tongo haipno o bosta lusonni bosta photon asike mane mal mata hai abo amsaini jesini oyang je kathale Mirza Rajapur amsaini wansa sikam je tongnai jotono siu haisi subani tomung samung bahai sabani bahai bebang nasiu borok chamklaikya 29 tarik jeta kubi real obno nang sanai obon poren rok deeply wansudi sabani koksas ba tomung samung kaham ba hamian rok no yak ba heko paliberi tawi nei di mainly 29 tarigo 29 tarik ko tmanai थांनाय मान्थनि 29 तारिखआव आनी माने फेमिली प्रॉब्लम मथर आनी बाबा असंस्थान याकर मानी हंकाय माने थैमाने 26 तारिखआव हंकाय 29 तारिखआव टाम खलाइका এই যে কিছু সরাই রকন সরাই কাহাম সরাই রকন এই বস্তা গুন্ডা বদমাস লুচ্চা হ্যাঁ একদম কোনো সন্দেহ করে আইছে দুর্নীতিবাজ একদম গুন্ডা বদমাস একদম এমন খাই সানানি মতো ইয়া বনি ব্যাকগ্রাউন্ড অব যতন সিও পুলা বকসা খাই মানে এসপিও জব খাই গিয়া হ্যাঁ অবন পরে অব এলাকানি লুকুরগনি আমসানি লুকুরগনি ককসি অব আনি কক গিয়া হ্যাঁ ব তোমানে সিপিএম তংফ্রো বিভিন্ন বিল্ডিং নি রড সিমেন্ট অমাহেরক খগই মানজাগই কাহেরক নাই সিপিএম থেকে সাসপেন্ড ngei হ্যাঁ ব বিজেপি খাই গিয়া বিজেপি খাইমানি বেলাইখিন কাহাম হंकाय অদিনো স্রাই কাহাম কারণ উস্কানির বই বতিনি সুন্দুলনি কুকিয়া সরনি বড় রগ্ন স্রাই বিজেপি নি বুমুং রুই মাই স্রাই কাহাম রগ্ন উস্কানির বই ওই তিবারিনাই আনন্দপুর অর্থাৎ তোমানে মোহনবুক আনন্দপুর এডিসি ব্লিসা থাঙ্গই আক্রমণ খাই রেখা টিপ্রা মঠানি দं না অবন পরে আক্রমণ খাইরবই জিবি রগ পাঠকা তাইসা যে বুজাংনাই তকজাক নাইনো তাইসা কেস ফেক কেস খাই রেখা অবন পরে হंकाय আনি যে সিনি সুন্দর এডিসি ব্লেজ সারেকনি 3টা জরাও টিপ্রা মঠানি মিটিং দङ হंकाय আনি বাবু থিমানি 2 দিন 3 দিন হंकाय যেটা কবইনো নাং সানাই মেলা গর নকবারা ডেন হাউস দंबा ও জায়গাও মাनै রক দं মানি অবনা আং থাङि नाहारका नाहारि ফেমানি প্রায় 2টা টু 2.5টা তামনা অজরাও হंकाय যখন ব্লেজ কমিটি মেইন রুট বে লগে না হंकाय বিভিন্ন ফুডস রক লামা কাসোজা হंकाय गोबां मा बर' रक हंकाय निजिनि एलाकाबले
गाना नुखां के बाथारे इंगे मा बाथाका आंनि जिउ अखरका गारिनि इंगे ताम भाई पोजिशन सोंमालाय अमाहाय पुलिस रग बुसाव पदलोचन निजी तंगई हे तारपरे अमाके বাইরেনি आउटसाइड नि बरनो तुई मेलागड़ बा आउटसाइड जनरल बरनो तुई आनी एडिसि ब्लेज फाइबो आक्रमण खाइरु ना हिंगा पुलिस रंनो सिंगा नरक पुलिस प्रशासन तंगई बाहायके बो आउटसाइड नि बरनो तु ओ जागो अशांति खाय हा बुखुगत स्लोगान तो वो देशभक्ति भारत माता हैं हैं राष्ट्रवादी नि कक्सावो अमायके गुंडा जुट जबरदस्ती हैं माने एकदम टेररिस्ट उग्रवादी है के बरनो बुई तो गई अमायके दे नों पॉलिटिक्स खायनाय जों कम्युनिस्ट विरोधी खायने गांगे जों नीतिगत विरोधी खाय कम्युनिस्ट नि अमियो हाय व्यक्ति रक ना नों हाय बस्ता लुसन ना नों सीपीएम खायजाक नों सीपीएम नि एको दुर्नीति खायनाय कैसा अब तिवानदाल अथर बनी दक्षिण तिवानदाल बनी पाराव थांगै रिपोर्ट नाखांगे अरन लुकुरव न सानाय बनी बैकग्राउंड नों तांगै सीपीएम नि सस्पेंड खायजाका ह साबा काहाम साबा हामिया हिंगांगाय आं पुलिस रबाय कक्साका हाय भारत नि जेकुनु नागरिक नि माने डेमोक्रेसी नि राइटआव अब जतन सिवो जेकुनु पॉलिटिकल पार्टीज खायन जान राइट दं हिंगांगाय तिनियो कैसा अपोजिशन दल तिनियो मीटिंग खायन थांमाने नों अमायके भाटानि बररंनो तुई ह बुनि बरनो तो नों एट्ट बर साहस ह एट्ट बर साहस नों हाराम खुद ह नों तिनियो आनी जे सुंदुल एडिसि ब्लेज अमा हायके फातार हानि बरनो फायै के बहेके को ख्लाइरिमे को नों ख्लाइरिखा बायसि एर माने फुली नों अबनि रेसपॉन्सिबिलिटी नों मानानाय दिनै 200-300 जन कर्मीनो सारा बसर मुरुगला आगे साव ताबो सानाय खोनाबो सानायसि ओंखाय बटाम खायके आं पुलिस रंना साका आं मा नरक भिडियो नुखना नरक भिडियो नुखना आं क्लियर आं जेटा खबो हमन साका पुलिस माने एसडीपीओ है केबा उसी बायना उसी रगो साइमानो ओंखाय अ क किसा समाबायसि एलाकानि शान्ति सिंखला बंग खायो हाय नैनाय आं अ कंनो प्रतिबाद खायमै सामानेसे अ पसुलुसन पसुलुसन आनि बुंति फेक केस खायरखा नों आना केस खाय नों आना दमन खायमानाय नों हाय बस्ता न पकेट अवेलेबल डजन दायतन माना हायसि नों हाय बस्ता थुल खराब बख्र खराब न जों मेडिसिन दoi ठीक खायनि एक सेकेंड जरा नायगसिनि बुजिगा नोंसोना सिसिनिया को हायसि ओंखाय ताम खायके बुट पुरा रेगिं बैसाव 23 ता 22 तारिख फुल माने तुमानाय 28 ता माने बुट सेंटर ना बरेकिं खायके बनि जिबो खायमेया फाटार हानि हायरिं तुइनाय ह हेरिं खाय नकल खाय पासंगै नों आरो दादागिरि लासिया मोखां बांलादेश नि माने प्लास्टार जाखाय ह अबन पुरे ब साकसांना एमडीसी अमाय एमडीसी आनि यापाय तलाव तं यापाय तलाव अमाय एमडीसी कुनो दाम करे माय सो वक पुन फन थैगांगाय थै बाहान फन 300 400 टाका 500 टाका फालै दाम तं अमाय माल माटर नि कुनो दाम करे ताम खलाय क्या एडीसी इलेक्शन नि जे इलेक्शन नि सालो ह आनि बुट सेंटर अबो बब जनरल बरनो पाथगो बाइक बाहिनी पाथगो आं दाम रगुई फिरगरि हरका अरे बरक पब्लिक साजा खांखांखाय 100 टा टोटल बुटा टंखांखाय 100 टा न बीजेपी न रथों सीपीएम न रथों XYZ जेखुनु पॉलिटिकल पार्टी न रथों नों आरो फायै जनरल बरनो तुतुबै आरो गेम जेम खायनाय नों अब बरनि पसुनि सर तरस्रं नों अब ह नों अब के कयदिन चलिनाय के अबनि बागै आं बिरोधिता खायका एलाकानि बरक जतन साइमानो नों शांति जिनिस करिंगांगाय तिनो खेला माने এই যে মারপিট গন্ডগোল বকর সকর আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ অবশ্যই তৈরি খায় যদি কোনো বিজেপি মহাপুরুষ যদি মানে পৃথিবীও যদি কবই সত্য মানে কবই দंगांगाय नों जे मतायनो नों जे गडनो नों বিশ্বাস खाय नों स्माइटाङै सादि বিজেপি गुंडागिरि की বিজেপি सिगां प्रथम বিজেপি सेंगिया दे अजतन सिव हायसि तिनी ओइ जे बस्ता लुसन बतिनाना कम्युनिस्ट नि विरोधिता आना साउटा ए जे तीव्र मोठा कम्युनिस्ट नों सि कम्युनिस्ट नों सि सीपीएम नि साय बाहान बटि खानाय
aram ko nung taisa oro communist ni ko birodi ko sai dong nung tangi CPM ni voice ker khaijaka obos ni background na sang sagradi aram nung bro bro thangi nai ganja khaine rong no ko gus namani tullabas khaimani ei je sondi lek ni ko bokor sukur khaimani elakani borona thangi report nadi ground report nadi আর ধরো সাডুগিরি খাইতো প্রত্যেক মেলা মেলা থাকি ট্যাক্স নামানি জোয়ারি রংনি থানি টেক্স নামানি ও নং রিপোর্ট নাগাড়ে হাইছি গ্রাউন্ড রিপোর্ট নাড়ি তারপরে স্রাই স্রাই নাই ববসক যে মানে কথার ओमफ्राय ताम खायका 26 तारिखो हर सरि 6 तारिखो इलेक्शन दिनो आनी बाबुनि श्राद्ध टाइम दिनो ओमफ्राय सिगांनि दिनो गाट काम ना ओमफ्राय आं निजेनो दायित्व नावैनाय आनी बाबुनि गतमानाय श्राद्धनि बागै बेलायखिनो टेनसन बेलायखिनो प्रब्लेम फाइनान्सियल थेके शुरू खाय प्रग्राम न बाके को खायनाय खायया अबन टिसि टेनसन ओमफ्राय हरनि 11टा 12टा बाहाय रंखना बानो तुम्हानाय अरबा सरि अरबो बानो फेकेसो रि रेखा ना जे जगह आनी नगो से आनी बाबानी श्राद्ध ना थयै श्राद्ध अबनटी से आं टेंशन हरनि 12टा 1टा थांगै आं बाहायकै थांगैनाय अ जागाव बुलाय तगलायनायबा अ जागावबो आनो फेक केस खायरखा नों बुफानि बसां गांकाय फेस टू फेस फायो अमियाबो चैलेंज खायफेदि अबाहाय मिथ्या मामला बक्कर सकर खायै अमियानो नों दमन खायमांलाक अमियानो दमन नोंया निन्नु फाया निन्नु सुना सरगनि दैबो नोंआ दमन खायमांलाक हारामखौ नानो सिसिनि এখন निनि अ एमडीसी निन नेता न माने नों जेति फाइक अपतिन डायरी मान हायसि नानो सिसिनि ako tamni bage ko ang masa tamni bage omai ke ang ko omai boys ke omai khorang ke ang kong masa karon mal mata nang kangkai posu nang kangkai posuni basa posu mal mata nang ke mal mata ni kok bani ma bujai hain angise boni choritro si hai bo english bujia hindi bujia bo buji mase omai choritro boni choritro si omai বনি স্লেপনো তাইসা এই মানে 10-15 বছর হেকে বা 20-30 বছর 5 বছর যারা মুড়ি দোকানি ব্যবসায়িক মানে বিজনেসম্যান না খালি বিজনেস খাইনাই ব্রক ব্রক ফনে বস্তা পছন্দ নিসলেপনো টাইফন নলেজ দं তামনি বাগে হিমালয় কারণ বিজনেস খাইনাই ব্রক ববু কাস্টমার বাকে তো বানাই ব্যবহার খাইগাঙ্গে বনে ফাইনাই ক বনি প্রফিটিং নাই বস হাইমানো কিন্তু এই যে বস্তা পছন্দটা 1 মিনিট একটা দোকানে থাকি আসুই তংমিয়া শান্তিগিরি একটা চেয়ার বা 5 মিনিট আসু তংমিয়া ফুটফাট ই বকর সকর যেমন সাউথ ইন্ডিয়ান টাইপ অমাই বস সাকসং যেমন ই সংসার অ হা নখা বেবাক বস না মানে বনি মাং নি বম ওয়ানসগো নকাসকানি তাল কামাই শুধু বনি বাগে সিমি কাওনি ব ওয়ানসক তিরটা আরাম জাডা বতিনিও বরকনো उचराई kaham kaham rongno uskani roi rang paisa roi bulai toglai khlairnai yakai sadugiri khlainai boni choritrono baisaimi yani mone khayo ha amaita elakani borok saimano elakani borok শুধু তীব্রা সায়া হিন্দু বাঙালি মুসলিম ni অংশ যারা তংনাই চিনি এলাকানি সাইমানো অ বস্তা পছনি চরিত্র বজে বসক মানে গঙ্গানি জল মানে गंगानि ती हाय कठार तुलसी ती कठार हाय ब साकसंगना ओ बा नोंरि बिनि बिनो दमकि हुमकि वो दुर्नीति खायने रि नायथक समखायनो कलम दामनि रि दामनि कानखायनो नों नेताङै थांगोना एलाकाव शान्ति खायनाय কোনো সময় আছে আইনিয়াखौ जों সিপিএম बाय 10-11 বছর লড়াই খাইকেনা নাও খগিয়া করে जों অজরাফনসি जों অমাইকে যে অস্থির মানে অশান্তি অমাহাই যে পরিবেশ जों अजराव फनसि जों नुगियाखौ ओमफ्राय बनि बुट बसुक बुटमान विधानसभा बसुक मान लोकसभा रेगिं खायके ओमफ्राय को ताकलाई जे एडिसिओ के खायमालिया बनि गुन्दागिरि न अरनि लोकेल रक नाट बोल्टो टाइट खाय रेखा हाइनबागै ब अजागाव खायमालिया এবং आनंदपुर एडिसी विलेज खायमालिया चंदुलो खायमालिया कायसा जागा खायका और पूरा 100 नि 100 सिगांनि हर थांगै
নক নক থাঙै দমকি রেখা কোনো ভোটার্স জনগণ ভোট রিমালিয়া ভোট যারা রাननानै थांनाय रखम गांखाय बरक निजि थाङैनि यासि सिनका यासि सिनदै रेखा बरनि चॉइस मते আর যারা বরক ভোট মায়া আমায় পনি সঙ্গে ভোট মারিয়া রেখাঙ্গাই অসুবিধা না আমায় কে রেকিং খাইকে না গাंखाय অবকি डेमोक्रेसी अबदे माने माने सबका साथ सबका विकास राष्ट्रवाद नि तमुं सामुं देबो हैं अबदे टेररिस्ट रक नि तमुं सिबले जों बहुत माने काश्मीर रगो हायकेबा विभिन्न तो माने नक्सल माओवादी एलाका रगो सि इलेक्शन रगो खांके भोट माने लूट खायो माके सेम तदरुप खाइ दं करो राष्ट्रवादी नि बुंरुय राष्ट्रवादी नि स्लोगान रय भारत माता नि स्लोगान रय ओ जागा माने एकदम टेररिस्ट नि चरित्र खाइके प्रूफ दं सिनथानि प्रूफ दं एकदम पाब्लिक प्रूफ रनायसि ए ओमाहाय ओंखाय अबनि बगै तिनिओ বিজেপি রক তিনি নাকি প্রেস মিট খাইতা না ব্রনি স্টেট বিজেপি তরফ থেকে এই নির্বাচননি পরে যে সন্ত্রাসনাই কারণে আরে নং সি অমাই সৃষ্টি খাই নং সিগাং সাগরাদি সিগাং নং তাঙ্গै অমাই অসৎ চরিত্র খাই তং মানে খাইকা অশান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামা নং তাঙ্গै খাইকা নং যে খাই মানে বল সিগাং শিকার খাইগারি তাও जोङै তো মানে অবনিনি গুষ্টি কুন্দল নং নিনি চক্রান্ত বইছে বাহাইঙ্গো কোনো বড় মনুষ্য এবং উনকি মাল মাতা সাগব প্রাণী লাংমা गोनां ना अशान्ति नायाबा शान्ति नायो नों अशान्ति खालायसि बरकनो मोक्त्रै बरकनि मोक्त्रैनो बरनि तमुं सामुंनो आगार सृष्टि खालामनानै करछि अमाहाय जे परिवेश सृष्टि होनो बीजेपी नि जारै सेव बाहायंगो 10 तारिखनि परे बकर सकर खायनाय खुमुलुंसिमि हाय थुफ्राबो सुतैफ्राबो तंफ्राबो खुमुलुंसिमि लासिया मोखां बेया मोखां प्लास्टार जा बांलादेशनि सिमेन्ट बाय अमाय परिस्थिति बाहायके ओंखा तिनिबो बरक तिनि वानसुइया जे जेनारेलनि बरन तुबैनाय बरक सिनि बरक सतर्कनि बागैसे वान जिबसुन बरन तुबै तिप्रासारन बरु ना अब तिनिबो जेखुनु उरपाटी थाङि मांखाम बले एरमान टाम्बा अ जिनिसतानो ख्लाइरोमन टाम्बा सिनि बरन तलाङै माने हाइख्लाइरो बाबरन बरन तो हाइके खाइरो जेखुनु दांगा हांगामा ओंखांगाय बाहायंखामो समस्त त्रिपुरा राज्य निजारा त्रिपुरा नि बरक माने अस्थिर परिवेश उंगै थांगां बले साइमानो तिनि जदि रेजाल्ट जदि अन्य रकम गाय जे तिनिओ बीजेपी रक हाइएस्टली एकटा बा दुइटा सीट जिति खां भद्र डेमोक्रेसी सिस्टेमेटिक शांतिपूर्ण जदि भोट ओंखांगाय एकटा हाइएस्ट एकटा बा दुइटा ओ सीट जिति खां तार बाबो जत रैंकिं बाय मान आ प्रत्येक सीटो रैंकिं जाक रैंकिं फानो मेजरिटी संख्यक बरक कारण अमाहाय माल मातानि लगे तंगिया हायनि बागै सिनि माने त्रिपुरा माथा बुवाग्रा गोबां बुट बाय पास खाइके ना पास खाइके एवं गभर्नमेंट को खाइके तिनिओ जदि अमाय फाया गांखाय कयजन बरन बाहाय जे तुम आंखामों अब वानसुगि मेया आरो 25 বছর जे गभर्नमेंट जों नीतिगत भावे जों सीपीएम कम्युनिस्टनि बिरोधी खाइके ना किन्तु जों व्यक्ति आक्रमण उमुक सुमुक अमाहाय रक जों सादिन जों अपोजिशन खाइफेनो जों सादिन भावे खाइके आइसि सुजाकक तिनिबो नों 3 বছর बाय अमाहाय खाइचे 25 বছরनि सरकार न जों उरि हरका ठीक आसे ना गाहामनि बागै किन्तु तांगै नों बनिसि हामिया पशु चरित्र तंबा अबन बागै नों विधानसभा एसेम्बलिओ एसटी बुट बाय गभर्नमेंट चेंज इनका 25 বছর क्राइखा 3 বছর बाय नों शिक्षा माखा नों रेडी दं दे आइसि नों रेडी दं मिथ्या मामला फेक केस रकबाय बरकनो गुंडा बदमाइश बाय लुच्चामी माफियागिरि बाय कयदिन चलिनाय अमायके ओंखायबा बै पृथिबीओ असंसाराव केबो सत्यबादी बा धार्मिक बरक बासे नांगला खामों संविधान दरकार नांगला खांबले नों याग्रा फाइसिं तिखे साकावखे नों संविधान राष्ट्रबाद ए बकर सकर एकदम सादगिरि देशभक्तिनि स्लोगान रनाय यां बिसिंनिफ्राय गुंडागिरि माओवादी सन्त्रा एकदम टेररिस्टनि चरित्र संविधान अबदे नलागि अबदे राष्ट्रबाद अबन बागै नों कयटा केस नाय आरो माल माटा सानो अमाय चरित्र निया तिनिओ बै बुलाइखा तगलाइखा आनर इनभल्व खायरका केस ना केस नों कयटा केस नाय नों कय डजन केस नाय आराम जाड़ा नों
माने तुम्हानाय अपराध खाइमा सिकरै नोंबोना अपराध खाइरखांखाय हो बर ओंखाय नोंबोना कि तुम्हानाय खुमकसाक याफारनाय प्रपोज खालामनानै हेके बनो खुमकसाक याफारनाय नायथक खुम याफारनाय नोंगाना कुतिसारखाय ननबा आं कुतिसारखामुंता अबन बगै अमिया बख्र बमिया हाइसि अमिया बख्र बमिया जात अमिया बख्र बम खामानि आनी दफा आनी हा सारा तिब्रानि आनी जे सिनि तिब्रा सारा बख्र बमका अमिया माने जीवन बख्र बमिया हाइसि जों साया सुगियांगि मानो नों हाय गद्दार बेमान माहिया जों दफा गद्दारि खाइया नों तिनिबो बैनि दफान बरबाय किसा एके सार हाके किसा गेट टिचार जगह थिपलेंनाय तंनार या हाकाया आराम नों ब्रनिबा आसो कितन मसाइतो नों ब्रनिबा आसो कखाइतो हिसाब जुग बुत रुंगो बियोग बु माने माइनास प्लस जतन खायो ननो सालसो हिसाब रै रुनाय हेसि नों बैनोखे अशान्ति खायनाय ननोखे बेहाय शान्तिखे तनाय दिबा अबन बगै आमसानि दुकुराव बेबागनो सिवो ब्रंग नाटक खायो इलेक्शन नि भरे नाके इलेक्शन नि उलो नाके तो माने वायलेंस माने मुको खम आंखि केबनो को खाय तिनिबो नों जरै सलिमानि काहाम काय निन टमं काहाम काय ननो बै काहाम नों काम गासि निन सामं काम काय ननो काहाम नों काम नों तिनिबो इलेक्शन मीटिंग मा खायलिया तिब्रा मोठारक yang को एरिया वो उई जे दिनो सुंदुलो फाइ अटैक खालाय माने आउटसाइड नि बरनो तो अटैक खाय माने अ दिनो नो बस्ता तस्ता जत नारक पाइ रिमाना हाइसि सुंदुल बरनो बसि सिनियाको किन्तु जों नों हाय माल मातन चरित तंनि हानिसि जों शान्ति सिंकल खाय जों खायो तिनिबो ब अर नाटकगिरि खाय दङ साधुगिरि खाय एलाकाव सारा तिब्राव अशान्ति खालायनो सिबा नों जरै कुनु देवता बा ईश्वर अल्लाह भगवान ना नों जेनो बिलिभ खाय द समाइताङि साले द दिनै बसा बटै थेके सुखाय जुदि कबि कबि नों कांकाय नों समाइताङि साले फाइजलामी बात पारि रक ब्रक्सि देश भक्ति माने राष्ट्रवादीनि कक्साव मुखां एकदम बांलादेशनि सिमानि प्लास्टार जा रखाय हाराम जादा रक तिनिबो संबिधाननि कक्साव लासिना रिंगिया পুরা সারা তীব্র অল তীব্রাও তোমা একটা মানে অবস্থা মানে হালক স্নামে রেখা তিনিও বরক তাইসা আমাকে কক্সা সাওই মানে হরফ নাঙ্গै ব্রনো তাইসা তোমার সাধুনি বেশ সময়নাय নাটক শুটিং খাই দङ অবরক অবরক তাবনি লুকুরকি অবনো বুঝিয়া এত সুজা মানজা খাতা এত নরম মানজা খাতা Nini सरकार ना नों कपालो तो नाय ना माने फिकिंग वाले बक्स तो नाय तंदी दोस्त हमें फाइजला में गंगाय लोकुरक जवाब नाय रेडी तंग दे हसी नों आं जतो नता अबन बगै आं के कम्प्रोमाइज खाइया जात तुमानाय जों ताबो हिंदू बांगाली जरा बांला बासी नंगे जों बांला को बुजिलायनि बगै बजरी इंग्लिश बुझिया कक बरक बुझिया हांगाल जों बने बांला भाषा बायनो जों कक माने मा सालायो बा फरेनार नि माने इंग्लिश बे मा सालायो ना बुजिनानि बगै कक बरक बुजिनाय हांगाय कक बरक मा सालायो ना जों काहाम काय रिलेशन नि बगै जा हांगाय जे बरक गुंडागिरि खायनाय एलाकाव अशांति खायनाय तुमानाय जातिगत धर्मीयगत हाके खायनाय अमाय कालचार नि बर न नोंकि रसगुल्ला मिस्टी तलाङै जे नों बनो कोनो बनिनि मिस्टी रक ब बुजिगला बनंकाय बनि लाठानि बदला लाठा जिमा खायनाय आसि कुनु उस्कानि नि कगिया बतिनि आना जरि भद्रभावे एकदम भद्रभावे व्यवहार खायके आं बनो बनो हामजागनि बिसिंति माने बनो भद्रभावे रेसपेक्ट रखामु सेलुट रखामु आइसि सुइनो अंगांकाय सुइनि बासाबाय कमा खायो tok nong kang kai tok ni ko eta basa to ngi diba ni ko dak nam ma hai bangla bai na ke oma hai চরিত্র no bro oma ke ma khai nai haisi ngai posurok na bujio শনিবার মঙ্গলবার ব্রনে কোনো কাকা মামা বকরই
Obon bagai omo hai borok ngage omo no haisi. Ekdom srai kam no ses kair ga haisi. Lai pura barbat kair ga. Tinio boni ji omai ke gotna ko khaise tesa সারোগিরি খাইদং কয়টা জায়গা ঘটনা খাইকে কাঠাইলে মিজে রাজাপুর 22 কাঠাইলে মিজে রাজাপুর কয়টা জায়গা রেকিং খাইকে বুফানি বসা আঙ্কা কবইনো সাতং হাইছি চিনথানলে রিপোর্ট দं হাইছি আর অমিয়নি যে বুট সেন্টারও বুসুক অমিয়নি সাপোর্ট বুসুক বুট মানখা আর এসে বস্তানি জনি বনি নিজেনি বুট সেন্টারও বুসুক মানখা নাইছি দিতা চ্যালেঞ্জ রিং সাও হাইছি চ্যালেঞ্জ রুই কিন্তু অমিয় কোনো দিনও কোনো সিপিএম খাইনাই কোনো বিজেপি খাইনা প্রত্যেক বিজেপি খাইনান থাঙি সঙ্গি দি এই বিজেপি মা খাইয়া বিজেপিও ভোটার দি এই হাই বকর সকর অমিয় কোনো দিনও সায়া খুং এবং সব সাগলাক হ্যাঁ হাইফানসি কিন্তু তিনিও বসুক লিড খাইকা নাই নেদি বনি যে বুট সেন্টার হ্যাঁ চিনি মঠারক লিড খাইও তামনি বাগৈ অরব কিন্তু রেকিং খাইনি অনেক প্ল্যান খাইকাতা কিন্তু বনি যে মাল মাতানি তমুং সামুং তো আমসাইন লুকুরক সাইমামলে ইনকে বতমা খাইকা ও ক হাইরিং খাংরাই ইয়াসেং তুবই মানে দুস্তামি খাইকা এবাইতে আঙ্কা অবাইনি ব একদম তো মানাই হনুমান হাইকে থুইয়া অমর বা আমাকে ওয়ানশো কাটাবো ও হা শনিবার রবিবার যে বার রক সানো বস না মানি মাংনি ওয়ানশো কাটা হ্যাঁ aboni bagai tinibo asakai তোমার বরক মুনিসং গাঙ্গাই অবাহিংলা খামু আরে বরক মুনিস থইলাই থাংলাই গাঙ্গাই কিছুটালে একটা তোমার হিউম্যানিটি দङ নাংমানি হেসি যে দিন আনি বাবুনি শ্রাদ দিন বতিনি মানে গভর্নমেন্ট পাওয়ার দङ হনইতা আং তো গভর্নমেন্ট লাঠি রিফাই আইছি বনিসলা আং পুস কতর মানজা খাইছি গভর্নমেন্ট ফাইয়ে আং লাঠি রিফাই হ্যাঁ বতিনিও এসপি এসডিপি ন রহরই আন্নগো পুলিশ ফোর্স রহতিটো তানেরস খ্লাইনি হনই বখানি বুসকিও সুইনার হইতেন দিয়াইছি আমাকে যে হ্যারাসমেন্ট খাইমানি আমাকে হ্যারাসমেন্ট খাইমানি তোমার 10 বছর আরনি জন্য কতই বছর নাই খুমরইবা আংনো খুলুম নাইছি আউন বাগৈ আং ওয়ানায়া নানা কয় মন কেস নাই কয় মন কেস নাই রেডি সাল নিনি বাগै সিমি কায়া হাইছি আর অমিয়নি বাগै সিমিবো তালবো কায়া সালবো কায়া নকা হাবো অমিয়নি বাগै সিমি সানাম জাগিয়া মুইতো না রেডি হাইছি অবন বাগै অকংনা আং সারন নায়ম তিনিও সারাটিब्रो যে অমাহাকে যে হালো খামিয়াং মানে ভায়োলেন্স মানে সম্পূর্ণ একদম 100 নি 100 বিজেপি নি কারণে অমাহাইঙ্গ তিনিও বড় তিনি আমাকে মানে রাজ্য অশান্তি কখলাইয়ে তাইসা ব্রনি রুক ন ব্রনি যে সায়া ন বইনি থানি বেরি রিরু অব কিনু গে দেসিন থানি প্রুফ বুটং হাইছি ভিডিও প্রুফ তঙ্গো বিভিন্ন প্রুফ তং হাইছি গলুকরো গুছাই মানু ওংকাই অবন লগে লগে কবন লগে সাতরাই দুংমা হাই কিছুটা অবন লগে লগে কিছুটা জায়গাও আইপিএফটি রকবো কিছুটা জায়গা ভায়োলেন্স খাইকা ইলেকশন नि सिगां মানে অনেক দমকি সুমকি মো খাইকাটা মেন ক্যাপ্টেন গাঙ্গাই মেন অসাই বক্রক হামিয়ানি বুরাসা একদম হামিয়ানি বক্রক গাঙ্গাই তোমানাই অ বুবারতা ও বুখু মানে কিসাখানে মানে স্টেন থাকেবো খুমলং সিনি বসাখলাইবো খুমলং সিনি এই বকর সকর মাহাইতা এই মাহাইরনি কারণে তিনি মাহাইङो আজকে লাসে সারনি মতন হাইছি ओंखाय अबन बागै तिनिও বরক যে খানা এমজিসি সাপোর্ট না জাংনায়া বরক তিনি কতনাই বয়কট খাইন বাগৈ
boycott khain bagai ko je sawo ko khai are nung se wai khaile nung khai nung hor musung nung taisa ro sadogiri ko khai tongo obon bagai lukro pebak saimam baijak validity expire date parangan nai tongo already tumana edition to expire date parang thangka mudi ni busuna ekdom sorgo yakrai boi nanai plan de na tumanai bullet train bai je bara khai na hari ti phai di kuno kam ngla khaisi okay buskang assembly obo ekdom ses haisi gundagiri bai mafia obai choli gila khaisi okay mainly je CPM na mesen kha eto din government na tongmani borok ekta sense nai kha angkha nono kaham ni bagir mani কিন্তু নিনি আবার টংনানি চালানি দিnya একদম তোমানাই ফিট ফাট একদম তোমানাই একটা চেয়ারে এক মিনিট আসুই টঙিমে একটা দোকানে থাকা একদম ফিট ফাট হা পর্যন্ত নাই আসলে ন খা ফিট ফাট কে হিমনাই একদম সাউথ ইন্ডিয়ানে হাকে আর ই খাইছে বড় কমন পছন্দ খাইনাই আর जोंनो স্লোগান দই जोंनो দ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ খাইতি ফেগে তো হামিয়ানালে হামিয়া मा सानायले কাহামনালে কাহাম मा सानाय हायसि ओंखाय रामदि आनंदपुराव फेके जे बरक बुजांनाय बननो फेके सातिरता बो सातिरता इसे तिप्रा मथा माने CPM जे बो सानाय बस CPM बस एक नंबर CPM ni saboi CPM ni bahan bethai khawoi tarpore tai sahainai CPM no ko khaitiro e moite angkai obon bagai lukurong ro wan soi nai di omai hamia mal mata ni slepano tomung saya oro রাষ্ট্রবাদ ni slogan roi দেশভক্তি ni মন্ত্র সাবoi ভারত মাতা ni slogan roi জঙ্গি terrorist hai tomung samung omahai mal mata rok bai ya kakdi মানে টাটা বাই বাই রেডি হাইছি রেডি जों माटं हरके बेजाल दं हाइसी जों गुंडागिरि को खाइया जों आगेबो सावो तावबो सावो जे हामजां मारनाय न बखाबाय कबै बखाबाय हामजां मारनाय जे गुंडागिरि खाइनाय बनो गुंडागिरि टाइपबेन बनो हिसाब बरनाय हाइसी एत माफिया बायरनि को तुइनाय थाने लोकसभा फै एक तनाय बुम रक पेखक रखा को खाइगेना अब लोकरक साइमे दिबा जों रेडी assembly of fighting लाइने assembly of द नाइगेनाटा democracy रायदाथि तो जों रेडी दङ बो मस्ला माने साखै बायकै सं गुदक बायकै सं थक बायकै मुइ सं जोंबो नायनाय हायसि ननथ जों सुस्थ भाबे नायनाय हिंतं माने नों तर माल मातनि तमुंखौ खायगाबले नों पिया बथव जखन लारारखा अवस्था अब किन्तु अब नों दाय मांगना हायसि अबन बागैनो अकगनो नां सारनि फायो नों आनो पाइथो कौन सानाय बो तमा किसा अंखा अंखायबो माने नों नगो हायनो फन दं दे नों माने एकदम तुमानाय खातो को केन्था थुइ फन रकै फन दं दे नों हाय नगो माइसाय फन दं दे बनन चाजे एकनो न केस लागाय रेखा अमा एकदम माल मातानि तो मु हायसि गे केस तो मांगनायबा नों जरि को माके फेक केस उरते कबै न आं खलायनाय जरि को खलायगले नों प्रथम खायनाय बड़क जखन जनगण लुकुरक जखन सह्य खाइते सह्यने एकटा तुम्हाना आरी सह्यने एकटा बाद माने तै हाय अब बाई थांनाय जखन निनि फुजी निनि गुंडा बाहिनी लाथाना माने एकदम बखासागिर नानो अ समय नों तमा खायनाय अजराव नों तमा खायनाय नों निनि कयटा गुलि राउन्ड दं जत खाख्लाब सागिर वानो हायसि नों अफर तमा खायनाय नों हाय पद्दलसन नों अफर तमा खायनाय कयटा जागा नों रेकिं खाय रेखा नों बुफानि बुसांग नों जरि बरक मुनिसो नों कबै बरक मुनिसो नों कथार बरक गांकाय कबै कंना सानाय नों लोकरंनि थानि आर लोकर बेबांनो सायमानो बाक्सा गोबां बुट मारि हायसि वानसा तंगो सिकाम तंगो वानसा माने हिंदू बांगाली तंगो मुस्लिम तंगो तारपरे तिप्रासा दं गोबां बरक बुट मारि हायसि कोनो समय फान निया खायसि
25 बोसोरनि जे CPM राजत्व पर्यन्त बाहायनायखौ आं अकरारंनो सोंखा उ जुटा आमाला वाइसा ओंखारफ्राव बाहाय परिस्थिति हो ओंखायबा गुन्डागिरि खायनो जतनो भोट पास खायले मोनखांले अब्रनी ब्रन टमुं स्रंका नों अमाय चरित्र नों ब्रन टुइने हायरिं खाय टुइने निजिने एलाकाव आइडिसि आमसे अमाय के खाय फायनो अबन बागै যারা লাইফ টংনাই বাক্সা বাংলা পাইবো সারিনো যে এডিসি নির্বাচনের আগে আমি এখন একটু বাংলাতে বলবো এডিসি নির্বাচনের আগে যে রাষ্ট্রবাদীর নাম দিয়ে না 12 মার্টার স্লোগান দিয়ে মুখেশ কি বলে দেশভক্তি স্লোগান দিয়ে না যে সন্ত্রাস শুরু করেছে সমতলেও করেছে এডিসি এই সমতলের যে পরিবেশকে এডিসিতেও করেছে তারা কোনো বিরোধী দল গণতন্ত্রের পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো আন্দোলন বা যে কোনো মিটিং মিছিল করতে পারছে না আক্রমণ করছে আক্রমণ করেও শান্ত হয়নি তারপর আবার মিথ্যা মামলা যারা আক্রমণ হয়ে ইনজুর হয়ে হসপিটালে এডমিট যারা তাদের নামে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে না এবং আমার নামেও সেম তদ্রূপ না যখন আমার বাবা মারা গিয়েছিল না তো তখন আমি বাড়িতে খুব ব্যস্ত আমার বাবুর শ্রাদ্ধ না অনুষ্ঠান তো তখনও সে রাতেতে গন্ডগোল হয়েছে সেই কেসেও আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে না তো পুলিশ প্রশাসন জানে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনেক প্রুফও আছে আমার কাছে ভিডিও আছে না তো অনেক বুথে না আমরা স্পেশালি কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর এরিয়াটা মানে মিশ্রিত এলাকা এখানে হিন্দু বাঙালি ভোটার আছে মুসলিম ভোটার আছে ত্রিপুরা ভোটারও আছে তো এখানে জায়গায় জায়গায় ছাপ্পা পাইকারি হারে ছাপ্পা ভোট হয়েছে না ভোটের আগের দিন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দমকি যারা বিরোধী বিজেপি বিরোধী যারা করে তাদেরকে হুমকি ধমকি অসুবিধা হবে অসুবিধা একদম বাড়ি ঘরে থাকতে পারবে না যারা ভোট দিতে গিয়েছিল তাদেরকে জোর জবরদস্তি আঙ্গুল নিয়ে মানে বিজেপির যে চিহ্নে ছাপ দিয়েছে এরকম ভোট হয়েছে না তো এটা কি রাষ্ট্রবাদীর মন্ত্র এটাই কি দেশভক্তি প্রকৃত দেশভক্তি না এটাই কি ডেমোক্রেসির রাইট মানে কি বলে নিয়ম কানুন তাদের মূল স্লোগান তো রাষ্ট্রবাদ এই চরিত্র তো আমরা সেই 25 বছরে তো দেখিনি আমরা তো যেটা রিয়েলিটি সমতল এলাকা অর্থাৎ জেনারেল এলাকা থেকে হিন্দু বাঙালিদেরকে এনে তিপ্রাসা এলাকার মধ্যে এনে আক্রমণ করেছে এখানে মানে জাতিগত একটা কি হাঙ্গামা লাগানোর যে চক্রান্ত এইরকম চক্রান্ত তো সেই 25 বছর আমরা দেখিনি তো এখন কি কেন হচ্ছে তো কারা আসল দাঙ্গাবাজ অশান্তি সৃষ্টিকারী হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী কারা এখন সব কিছু আগুন মানে রাজ্যের মধ্যে এডিসি এলাকার মধ্যে না আগুন লাগিয়ে দিয়ে এখন এই সাধুগিরি এখানে নাটক শুটিং করছেন এই ত্রিপুরা বা এডিসি এলাকাতে মানে ত্রিপুরা জনগণকে তারা কি বলে বলিউড হলিউড পেয়েছেন তো যারা সত্যবাদী বা সত্যকে বিশ্বাস করে তাদেরকে আমি বলছি এই যে আজকে যে ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি এটার মূল চক্রান্ত এবং 100% দায়ী বিজেপি নামক নকল দেশভক্তিরা কোনো সন্দেহ নেই আমরা দীর্ঘ 25 বছরে যখন সিপিএমের সাথে বিরোধী দল করেছিলাম 10-11 বছর আমি নিজে আমরা নীতিগতভাবে লড়াই করেছি কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণ এই সব বকরসর পশুর যে আচরণ এখন যে পশুর যে আচরণ চলছে এরকম আমরা কখনো দেখিনি বা এরকম ঘটনা কখনো হয়নি সত্যকে আমি মানে যেটা সত্য এটাকেই বলবো কিন্তু এখন যে চলছে যে নেতাগুলি কি বলে তুল্লাবাস মাফিয়া অনেক প্রুফ আছে অনেক প্রুফ ছাড়া অমিয় কোনোদিন বলে না অনেকগুলি প্রুফ আছে যারা কি বলে রাষ্ট্রবাদের কথা বলে কোনো জায়গাতে গিয়ে ধর্মীয়গতভাবে উস্কানি অনেক প্রুফ আছে এখনো ভিডিও আছে না
তো তাই সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এই আকাশ বাতাস এটা শুধু অমিয়ের জন্য উঠেনি, বা অমিয়র জন্যই এই আকাশ বাতাস পৃথিবীটা সৃষ্টি তাই আগামী দিনে পশুকে পশুর ভাষায় বোঝাতে হবে না, যারা ভদ্র, হ্যাঁ তাদেরকে ভদ্র মানে যারা, কেউ যদি তোমাকে ভালোবাসা দিই তাহলে ভালোবাসা দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কোনো পাগলা কুত্তা যদি তোমাকে কোনো কোনো পাগলা কুত্তা যদি তোমাকে পাগলা কুকুরের মতন যদি আচরণ করে, তাহলে সেই আহ, পাগলা কুত্তাকে সেই পাগলা কুত্তার মতনই মানে জবাব দিতে হবে। তো আমি বলবো 18টে এসটিরাই কিন্তু সরকার পরিবর্তনে মূল ভূমিকা নিয়েছিল, কথা দিয়ে কথা রাখে নাই। তাই 3 বছরেই মানে যুগ অনেকে ফোন করছেন, এটা একটু ডিস্টার্ব, মানে 3 বছরের মধ্যে উপযুক্ত জবাব এই এসটিরাই দিয়ে দিয়েছে এই এডিসি নির্বাচনের ফল। তো আর 2 বছর মানে ভ্যালিডিটি শেষ হতে যাচ্ছে না, এক্সপায়ার ডেট পার হতে যাচ্ছে না, তো আর 2 বছরের জন্য অপেক্ষা করুন। এখানে আমাদের মাননীয় কি বলে মুডির স্বর্গ থেকে তার মানে কি বলে দাদুকে এনেও কোনো কাম হবে না। সব কিছু পরিশ্রম গাম স্যাক্রিফাইস করেই আমরা সরকারটা পরিবর্তন করেছিলাম, কিন্তু আমরাই এখন বলছি এই সরকারটা ভ্যালিডিটি এক্সপায়ার ডেট পার হতে যাচ্ছে। তাই সবাই সুস্থভাবে, হ্যাঁ, যদি তোমার গ্রামে কোনো ডাকাত যদি হাঙ্গামা মানে হামলা করে, তাহলে সেই ডাকাতকে দমন করার জন্য, হ্যাঁ, সমস্ত মানে পাড়ার প্রত্যেক ঘরের, হ্যাঁ, প্রতিরোধ করে না। তো কেউ যদি এরকম ডাকাত, চুরি, বদমাস, সন্ত্রাসীর কার্যকলাপ মানে এরকম করে, তাহলে এলাকার শান্তির, রাজ্যের শান্তি, দেশের শান্তির স্বার্থে, হ্যাঁ, এরকম এরকম চরিত্র, অসৎ চরিত্রদের প্রতিরোধ করুন। সবাইকে সবাইকে আহ, ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই অল্প ফেসবুক লাইভের অল্প যে আলোচনা এখানে শেষ করছি। যতনা হামবাই খুলুমকা।